Hello guys, ngayon po nandito po kami sa Talavera sa isdaan to guys. Guys, kung nakapunta na po kayo, please guys, pa-subscribe po. Ayan po guys, si Gigi po, Kapugi, and po si Ate Popaw. Ayan po guys, medyo maaga pa po kami nakapunta dyan. Bumalik po kami ng sasakyan kasi po may kinuha po kami dyan. Ayan po guys. Papasok na po kami. Kaya po medyo basa po yung daanan. Kasi po kakaulan pa lang po. Ayan po guys. Ayan po yung Buddha. Malaki yan guys. Ayan po guys. Ayan po guys. Kapag pupunta po kayo dito, dapat po guys, timingan nyo po na hindi po uulan. Ayan po guys, libat-libat po kami. Ayan po guys, gugulatin mo po sa nagit sila Ate Jojoy kasi kaya po ako ng ganun. Ayan po, nakita naman po ko ni JJ. Ayan po, kakain na po kami. Ayan po yung crispy pata, pancit, crispy pata, kare-kare. Ayan po yung mga ulam po naman. Ayan po yung nagpapakain na po kami ng isda dyan. Marami po yan guys, di lang po nakuha namin sa video. Ayan po guys, napakain na po kami ng isda. Ayan po guys. Ayan po, sobrang dami po nun kung nakikita nyo. Ayan po. Guys, ayun po guys, kumakanta po yung kapag ko na nagdadrum. Ayun po guys. Ayun po si Gigi umiyak. Gusto niya rin daw po mag-drum. Ayun po guys, uwi na po kami. Ayun po. Tag-isa po akong lampas dun sa mga drum. Ayun po guys. Ayun po yung mama ko po. Ayun po si Kuya. Pinamabit po yun dito. Kaya po pinandiyan po ni mama ko nun. Ayan po guys, uwi na po kami. Ayan po guys, uwi na po kami. Ayan po, si Kuya po sa mama na sa po. Nag-aantay po sila dyan. Inaantay niya po kami. Ayan po guys, picture. Ayan guys, picture na po kami. Ayan po guys, uwi na po kami. Ayan po guys, may dala po kami ulam para po pag-uwi po namin, may ulam na po kami. Ayan po guys. Ayan na po guys.